তুই আইলু কা হয়ে এ মা তোর না মোর কথাবার্তা নাই না পুতা মার কাহন সে তোর ভাবিন না কথাবার্তা আছে তোতে লাজনি জানা কইবার আছে মতে কহ তোতে কহমি হয়ে না গো কাহে লাগো তোর রব খাতা দিয়ার জায়গা নই ন তোতে লাজনি গাড়সা তোর বহুকে ডাক বহুলা কাহে লালো মামু ঘরে ডাকু চল এ মামু ঘরে ডাকু চল যে কাঁ বলছিল কা মামু এ মা জীবাটা জীব হয় গো যে তুমি কাহে আসিছিল আমি মহাপ্রভু সেবা করি আসিছিলু মন্দির কে হয় গো শিব মন্দির কে আসিছিল হয় না গো কাଣା গো যেহেতু তুমি শিব মন্দির কে আসিছিল হ্যাঁ কা গানা ধরি করে আসিছিল কাଣା কাଣା ধরি কিরে আসিছিল ওই আজ তো ইনো খালি নড়িয়া আছে গো মামু আর কিছু নাই আজকা কিছু নেই যে না গো মামু হ্যাঁ যে কাঁ বলছিল কাଣା ধরি কিরে আসো জীবাটা জীব হ্যাঁ জীবাটা জীব যে না গো মামু ও আমি নড়িয়া ধরি কিরে আসিছিলু হ্যাঁ ধূপখাড়ি আনছিলু সিঁদুর আনছিলু কদেল আনছিলু অঙ্গুর আনছিলু ফুল আনছিলু বেলপতর আনছিলু বেলপতর বি আনিছিল হয়ে হয় গো বেলপতর বালাতে মোর কথাটা মনে পড়িগলা কাଣା গো না গো হ্যাঁ এই ফলসা পতর বি তো তিন কেনিয়াটা হেটা কেন্দা শিবগল লিঙ্গা নি লাগলা সেমি পতর বি তো তিন কেনিয়াটা হেটা কেন্দা শিবগল লিঙ্গা নি লাগলা আর জোড়া পতর তো দেখিস আর গিড়গিটা হেটা বি তিন কেনিয়াটা হেটা কেন্দা নি লাগলা বেলপতর কাহলা শিবলিঙ্গে লাগলা আর সে বেলবৃক্ষটা কেমনু জাগিছিল বাইক ভাল না তোমার ঘরে পাই হলার গলে ননি হ্যাঁ মামু ঘরে বলেছ হয়ে যে সেমি পত্র তো তিনটা ফলসা পত্র বি তিনটা জড়া পত্র বি তিন কেনিয়াটা হয়ে কাহেলা যে শিবঙ্কর শিরে নেই লাগলা হ্যাঁ আর বেলপত্র কাহেলা শিবঙ্কর শিরে লাগলা সত কথা লো যেটা কহবার কে পড়বা কহি রে সতে গো মামু আগো শুণ শুণ সুরু মামু তুমি শুণ মন দেই আর পচারিলা প্রশ্ন গোটি মুই কহিমি বুঝাই এ শুণ শুণ সুরু মামু তুমি শুণ মন দেই আর পচারিলা প্রশ্ন গোটি মুই কহিমি বুঝাই চিনা গো মামু দিনে কাଣା হয়েছে মামু তুমি যেনতা আমকু আজকা পচরাল গো মামু যে শিবলিঙ্গরে কাহেলা যে বেলপত্র লাগছি বলি করি দিনে হেনতা বিষ্ণু লক্ষ্মী কে পচরালে আচ্ছা 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 বিষ্ণু কা বলে মামু কা বলে हे प्रभु तुमको जगत रे समस्ते पूजा करुछ हाँ हाँ जे प्रभु तुम्हें कहा कहा के पूजा करस कि नहीं बोले हाँ जे सुनो विष्णु भगवान बोले का बोले मते तो जगत रे समस्ते पूजा करस ओए से माने तो जुगे जुगे अवतार हाँ हाँ जुगाल पुरुष होचंती शिव हाँ हाँ मुई से शिव प्रभु के पूजा करसी बोले अच्छा 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 जे सुनो लक्ष्मी बोले का बोले जदि मोर प्रभु पूजा करुछ हाँ मुई कहला जे पूजा नहीं करमी बोली हाँ हाँ और दिने लक्ष्मी पूजा करी गले शिव मंदिर की अच्छा 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 जेते बेले लक्ष्मी पूजा करी गले हाँ लक्ष्मी काना धर कर जाइथिले मामू काना धरी कर जाइथिले से टाइम रे बेलपतर नहीं थई मामू काना पिला काना थिला मामू हाँ आगो 108 पद्म धरी मामू कले पूजा करी आगो 108 पद्म धरी मामू कले पूजा करी
जेते बेले 108टा पद्म सबुदिन लक्ष्मी धरी कर जाउछन जेते बेले लक्ष्मी व्रत पूरी गला गो मामू सेन काना हेतिला मामू जे लक्ष्मी सबुदिन 108टा पद्म धरी कर जाउछन जे दिने काना हेचे मामू जे दिने लक्ष्मी व्रत पूरी गला से दिने मध्य 108टा पद्म धर की लक्ष्मी पूजा करी जे सेन काना कले मामू आगो दुई पुष्प शिव प्रभु मामू गुप्त करी देले आगो की करीबी बोली लक्ष्मी ताकर मन रे भाविले सेतुर जुड़े पद्म पुष्प शिव प्रभु गुप्त करी रखी देले ननी लो जेते बेले जुड़े पद्म के गुप्त करी रखी देले जेते बेले लक्ष्मी गनी गनी पद्म चढ़ू छन 106टा पद्म हला जे लक्ष्मी सेने भाबले कणा भाबले लो मुई तो सबदिन 108टा पद्म आनुथुली और आज भी आनिथुली 108टा पद्म जे मोर जुड़े पद्म फूल कहि गला बेली असने लक्ष्मी चिंता कली जे मोर प्रभु विष्णु तो मते सब बेले कहसन जे पद्म जेंता सुंदर दिसुछे लक्ष्मी तुमर स्तन मध्य एंता पद्म परी दिसुछे से कथा के लक्ष्मी चिंता कले मामू और लक्ष्मी ताकर स्तन के काना करिथिले मामू आगो स्तन काटी लक्ष्मी देवी मामू सिरे चढ़ाइले काना गो स्तन काटी कर ताको सिरे चढ़ाइ दिले लक्ष्मी जे जता बेला लक्ष्मी शिव मंदिर के आसले जेते बेला शिव मंदिर के आसले मो स्तनटा काटमी बोली के घर दागे पनकी के चकु धरी कर आइथिले भा काटी काटी दिले नानी लो मामू घर बोलुछ जे लक्ष्मी तो 108टा पद्म घरु आनिथिले जे तो पद्म उनानी होए घरु तो तमे दा की चंकाना धरि के आसीथिले का बोलुछ लक्ष्मी कहथि ताको स्तन काटिथिले आगो नखरे गो लक्ष्मी देवी ताको स्तन काटी देले अरे शिवं को शिवर नहीं मामू लक्ष्मी चढ़ाइले लक्ष्मी ताकर नख कोणरे टिके स्तन छेड़े आनिकरी मामू शिवंकर सिरे चढ़े देथिले जे मामू 107टा पद्म हैला आ रहला गुटी जे लक्ष्मी काना कले मामू आगो आउ एक स्तन लक्ष्मी काटिबार बेले रही जो लक्ष्मी है बोली शिव जे कहिले जेते बेले लक्ष्मी आउ गुटे स्तनर टिके जेते बेले छिड़े करी शिवंकर सिरे देमी बोले से समिति शिव रही जो लक्ष्मी बोले जे लक्ष्मी तुमर एते भक्ति अच्छे बोले मैं जानी नहीं पाली
আর তোমার জুড়ে পদ্ম পুষ্প আমি লুকাই দিছিনি আচ্ছা আচ্ছা ই পদ্ম ফুলটা নিজের মর্সিরে চড়াই দিও বলে হ্যাঁ হ্যাঁ যে লক্ষ্মী বলে কা বলে মুই তোমাকে এড়ে বড় মূল্যবান জিনিস দেনি হ্যাঁ তুমি তোমার ভক্তি কে জানি নি পারল প্রভু আচ্ছা আচ্ছা আর মুই তোমার ফুল কাজ জানি আমি আর সিরে চড়ামি বলে ওই যে সেন শিব বলে কা বলে লক্ষ্মী তুমি যে স্তন কাটিগুলি হাতে ধরিছ সে স্তনটাকে তলে পকাই দিও বলে হ্যাঁ যেতবে লক্ষ্মী তলে পকাই দেলে মামু আগ সেই স্তন রোগ জাণ বেল বৃক্ষ যে জনম আর শিব পুরাণে প্রমাণ আহে সন্তজন শিব পুরাণ কি প্রমাণ আছে গো মামু যে সেই স্তনরু বেল গছ জন্ম হইতিলা আচ্ছা 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 যে কাঁ বলিছিল গো মামু যে জীবাটা জীবা বুতা হয় গো যে তোমার না গা টিকে মতে দরকার মোর না কা হয় কহিদেমি গো মামু হ্যাঁ বুতা মামু গো হ্যাঁ হাগো ইয়াড়ে কে বলাঙ্গির সে আড়ে কে বড়